Tourism Hub sa Jensan, formal nang giablihan alang sa publiko. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Polonan. XFM Report. Formal nang giablihan sa publiko ang Tourism Hub nga naibutang sa Pendaton Avenue Corner Matalam Street kagahapong adlaw alas 9 sa buntag sa pagpanguna ni Mayor Laurel G. Pacquiao. Gipahigayon ang inauguration, signing of MOA o ribbon cutting sa nasampit nga opisina. Tumong niini nga mahimong 24/7 one-stop shop information office alang sa mga turista nga adunay pangutana bahin sa turismo sa Jensan, mga serbisyo, tourist attractions ug maadtuan sa dakbayan. Samtang mamahimo usab kini nga waiting area o kon pahulayan sa mga turista. Pagsulod, sugaton ka sa kiosk machine aron nga matubag ang mga pangutana. Ang 3 years in the making tourist hub gigahinan og 12 million pesos. Apil na ang CR nga mamahimong magamit sa publiko 24/7 ug ang mugnaon nga visitors lounge sa Bulaong Terminal. Gipasalamatan ni Mayor Pacquiao ang SEMCEDU kon City Economic Management and Cooperative Development Office sa maong inisyatibo. Dako kay ning tabang, no, labi na gyud sa ang purpose gid nato ani, and then kung naay mga bisita, no, nga mag-ask kung asa sila paingon, asa nga mga hotel, so makita lang gyud nila dinha, naras tay pinduton dinha, no, kung unsa ilahang mga gusto. Hangyo lamang ni Droy Alcaya, ang Jensan Tourism Officer, ngadto sa publiko nga bisan adunay tourist police og maintenance, ipabiling limpyo ang CR og tourist hub alang sa tanan. So hangyo lang siguro namo sa general public nga mo gamit kung kuan man ang pingan po nato ang pasilidad. Dili tanaw namo na mas masustain pa ang kaninga pasilidad para sa kayuhan sa tanan. Mga katropa, aron himsog, protektado ang lawas ug lig-on ang kabukugan. Tumar og Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.